Hello. Having Hair color. Oh, yeah. So, ayan. Hindi kasi pantay-pantay yung color ng hair ko. Tingin mo magbe-break. yeah, magbe-break na to. Sobra? Oo. Oo. Kasi mas puti na siya dito. Oo. Bleach din ba ta? Eto, oo. Yun. Oo. Hindi nila sinagad ng bleach. Ng bleaches. Kasi pag isasagad pa nila, baka mag-break. So Oh, kung okay. isasagad ko pa, baka ibang part mag-break na siya. Mhm. So yun. Pwede ko siya gawin, pero baka mas maraming break. Breakage. Second option, just color lang ako. Mhm. So, anong kulay yung Kung i-color natin, siguro just tone it down lang. tone it down na lang? Para hindi siya mag-break. Okay. Bleach talaga ito. Since marami na. Ito lang, tatanggalin ko lang yung mag-gold. Ito is silver gray natin. Silver gray. Okay. Alright. Carry lang. Yeah. No more Nice. yellowish. No more yellowish. Healthy na tingnan. Yeah. Kanina kasi parang ang, I ano know. ba, parang ang rust. Mhm. Yeah. Nice. Yeah. Thank you. Super, Bagay din naman sa'yo. Yung dark. ganda. Mm-mm. Yeah. Tsaka hindi na to parang awkward tignan. Kasi Tsaka pag nag-grow out, iba na siyang, meron pa rin nagbe-blend na siya. Hindi siya magbe-blend. Ah, Magpe-fade pa rin. magpe-fade pa. Oo, into Ah, mas okay. lighter pa. Nga lang mas Okay. na-remove ko na yung orange na part. Mhm. Yan. Ang ganda. Thank you. Thank you so So, much. maraming treatment. Ha? Kasi yun yung mas kailangan ng hair mo. Okay. Then siguro pa-cut-cut na lang sa ilalim. Sa ilalim. Yeah. Okay. Tapos purple shampoo. Yes. Okay. Thank you. Thank you. Thank you po.